पशुपति द्वितीय वर्णना करुअछे मुहि गणेश सरस्वती रक्त बछड़ प्रभु अभय दिग मूरति मोहि छाटिया भो आसुचे तुमर कति नमस्ते नमस्ते आनंदेश्वर हे गुरु करुछे दुहार नमस्ते नमस्ते आनंदेश्वर हे गुरु करुछे दुहार नमस्ते माकली घेन मरियरी कंठे बसी आज्ञा करो तुम्हरी आज्ञा आसिरे कही विदेशर बड़ खबर मुहि छाटी जाब आसुअछे हरबर नमस्ते नमस्ते आनंदेश्वर हे गुरु करुछे दुहार नमस्ते नमस्ते आनंदेश्वर हे गुरु करुछे दुहार आपसी माकाली घेन मरवरी कंठे बसी आज्ञा करो तुम्हरी आज्ञा आसिरे कही विदेशर बड़ खबर मुहि छाटी जाब आसुअछे हरबर नमस्ते देशी माहुली गुरु करुछे दुहार नमस्ते नमस्ते देशी माहुली गुरु करुछे दुहार माँ पश्चिमा काली घेन मरवरी कंठे बसी आज्ञा मुहि छाटी जाब आनुअछे ता खबर सभाकु आसिबा पूर्वरु मरी घेन सभा मंडली बसिछन्ति जेते मा भयन माने सर्वे देव हुलहुली मुहि छाटी जाब हस्ते धरि बदम्बारी जन्मरु अज्ञान नाही बुद्धि ज्ञान सभाकु करे दुहार जन्मरु अज्ञान नाही बुद्धि ज्ञान सभाकु करे दुहार माँ गदयारु पदे अदे कही हाजरा देरी मोहर मुहि छाटी जाब आनुअछे पाली जोर Otaro.
ହେଲା କି କହିଲା ମତେଶ୍ୱର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରୁଛେ ଜୁହାର ଧୀର ଧୀର କରି ଶୁଣିଲେ କହିବି ଚାଇନା ଦେଶ ଖବର ଯାହା କଲା ସେହି ଦୁରାଚାର କରୁଣା ଭାଇରସ ତିଆରି କରିଲ ବିଶ୍ୱ ପରା ଛାର ଖାର ମୁହିଁ ଛାଟିଆବ ଆଣୁ ଅଛେ ପାଞ୍ଚର भाई माँ चाटिया कौन हले से माने अरे क्या है बे तक पानी क्या है ହେଲା କିପରି ଆସିଲା କାହିଁକି ଆସିଲା ଏମିତିକା ମହାମାରୀ କିପରି ଆସିଲା କାହିଁକି ଆସିଲା ଏମିତିକା ମହାମାରୀ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସାରା ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଡରି ବାବୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଖେଳ ଆଉ ନ କରିବ ବାବୁ ହେଳ ମାଳି କାଗଜରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ହୋଇଯିବ ସତେ କାଳ ମୁଇଁ ଛାଟିଆ ଓ ସାଙ୍ଗାତି ନାହିଁ ବଳ